Good afternoon, kids, teens, teachers, and families. Welcome to our adventure, Atlántico, Travel Atlántico. Today, Julie Prada and I will be your hosts. Hi, Julie. How are you? Hello, Jenny. Hello, everyone. Welcome to this event. Para aquellos estudiantes, maestros o familias que se unen por primera vez a nuestros eventos y no saben de qué se trata Atla and Tico Travel Atlántico, les cuento que es un magazine contado en formato de storytelling, es decir, en formato de narración de historia, en la que fortalecemos el aprendizaje de inglés mientras hacemos un recorrido por el Departamento del Atlántico y nos divertimos con desafíos, trivias y demás. So, let's enjoy. Recuerden que en este programa usaremos un enfoque translingüístico en el que usamos inglés y español para que toda nuestra comunidad educativa pueda asociar y comprender mejor la información. No te preocupes si no comprendes cada palabra de lo que escuches en inglés. Acá, con el apoyo de imágenes, gestos y de español cuando sea necesario, te acompañamos a asociar y a aprender más inglés. Yes, that's right. We have learned English with Atla and Tico, and this is a great time to explore and talk about the fauna and flora in Atlántico. En esta ocasión, con Atla, aprenderemos más sobre los recursos naturales de nuestro departamento, principalmente sobre el río Magdalena. Y Tico nos hablará del río más importante de su estado, el río St.Jhon in Florida. Atlántico is wonderful. I am very excited to know more about the resources that it has. En la descripción de este evento, tanto para quienes nos ven en Facebook como quienes nos ven en YouTube, podrán encontrar el link de asistencia a esta jornada. Pueden diligenciarlo ahora o pueden esperar hasta el final, pero lo importante es que lo hagan. Atlántico tiene sorpresas para quienes nos registren su asistencia. Remember that we love having you here. Now, let's see the agenda for our program today. Veamos la agenda para hoy. Muy bien, ahí la tenemos en pantalla. Agenda. Number 1, welcome and prayer. Number 2, welcome speech by Mrs. Castro, Undersecretary of Education in Atlántico. 3, greetings from Institución Educativa Técnica Agroindustrial de Santo Tomás. 4, Tico visits some students by Mrs. Ramos. 5, Atlantico Travel Atlántico, Fauna and Flora, nuestro magazine. 6, Tico's Friends. 7, Atla and Tico's Challenge. 8, Bilingual Environment Contest Progress. And 9, Closing. Well, as you can see, we have a lot of fun things to do today. I really thank God for having you all here. I pray and hope all your families are well, and also that you really enjoy and learn with us this afternoon. Demos paso a las palabras de la doctora Maribel Castro, subsecretaria de Desarrollo Educativo de nuestro Departamento del Atlántico. Hello, kids, teens, teachers, and families. Welcome to Atla and Tico Travel Atlántico. Today, we will explore our fauna and flora, especially all about Magdalena River. Atla and Tico love animals. I hope you love them too, because we will learn about some beautiful species from our territory and from Tico's hometown. Remember that the most important thing of the adventures is having your participation. Congratulations to those students who participate in the trivia section and in the challenges. This is giving you the opportunity to really create a space for the school to interact with English language, basis of the reality of the your school place, science, celebration, habits, town, tradition, and more. This contest is a wonderful opportunity of learning and promoting leadership. Takes advantage of it. Remember, Atlántico, you got big. Bien. Thanks, Mrs. Castro, for your enthusiastic message.
Ahora, Yule, voy a hacerles una pregunta muy fácil a todos nuestros estudiantes. Please, write your answer in the chat. The question is, what did Colombians celebrate on July 20th last week? I'm going to repeat the question. What did Colombians celebrate on July 20th last week? Let's see the chat. I'm going to give you some time. Que era lo que estábamos celebrando la semana pasada. It's a very important celebration in Colombia. Who knows? Write in the chat. You can write in our chat in YouTube or Facebook. Do we have any answer? Very good. Yes, we celebrated Colombia's Independence Day last week, Declaration of Independence in our fantastic country. In honor of this celebration, we want to show you a very short and beautiful video that Mrs. Narváez and her students from Institución Educativa Agroindustrial shared with us. Este es un hermoso video de estudiantes de Santo Tomás en honor al 20 de julio. Let's see it. What a very inspiring and patriotic video. Now, let's listen to Mrs. Ramos. Ella nos va a compartir imágenes de algunos estudiantes compartiendo con Tico en sus instituciones. Líder de mejoramiento. Hoy tengo la oportunidad de mostrarles a todos en fotografía las visitas que Tico ha realizado en algunas de nuestras instituciones educativas. Tico acompañó a la institución Alpes de Sevilla en Galapa en la celebración del Día del Niño. Aquí los niños lo recibieron con mucha alegría, interactuaron y disfrutaron de su visita. De igual manera, en la institución educativa Francisco Javier Cisneros, Tico, como podemos ver aquí en la fotografía, con nuestro rector Wilma Pérez, dialogando con Tico, al igual que los estudiantes en la inauguración del MUN. Los estudiantes de San Nicolás de Tolentino también acompañaron a Tico, estuvieron con Tico en este evento, al igual que realizaron actividades en inglés, los campeones del saber, con su visita. Asimismo, en la institución educativa Palmar de Candelaria, los estudiantes escucharon las historias de Tico y los invitaron a continuar con sus aventuras. En la institución educativa La Peña, Tico interactuó con los estudiantes. Como podemos ver en la fotografía, la alegría de los niños haciendo preguntas a Tico y compartiendo con él. Con el mensaje de Tico, aprender inglés es posible. Aquí en la fotografía vemos a los estudiantes de la institución Simón Bolívar de Colombia. Con mucha alegría le abrieron las puertas a nuestro Tico e interactuaron con él. Les prometieron seguir en sus aventuras. Por último, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Pendales, los estudiantes escucharon a Tico y le prometieron estudiar bastante el inglés. No olviden el mensaje de Tico, aprender inglés es posible. Aprender inglés les puede abrir, dar la oportunidad de mejorar su calidad de vida. La enseñanza del inglés es muy importante para todos. No olviden, Atlántico, you got this. Thank you, Edith, and thanks to all the students who invite and welcome Tico in their schools. It's time for our magazine. Llegó el momento de escuchar a Atla y a Tico. Ellos tienen mucho que decir sobre el río Magdalena y el río St.Jhon, sobre los animales que viven allí y cómo podemos conocernos y prepararnos mejor para algunas situaciones que suceden en torno a estos cuerpos de agua.
Vamos a ver el magazine y a prestar mucha atención porque además podremos participar en la sección de Trivia Time. Para la primera parte de Trivia Time les voy a dar una pista. Allí mencionaremos un animalito que está reduciendo su población debido a la actividad humana en su ecosistema. Allí, Atlántico, nos cuentan sobre él. Vamos a prestar mucha atención. Chicos, también hay que prestar atención a los nombres de esos animales del río que necesitan del agua para criar a sus bebés. Eso sería en la segunda trivia. Y no te preocupes o te estreses porque no comprendes todas las palabras de nuestro magazine. Estás aprendiendo and that is the most important thing. Don't worry. Enjoy your process. You got this. Y no olvides estar atento al próximo desafío. Atla and Tico nos lo cuentan al final del magazine. Let's see the video. Atla and Tico's newsletter, 5th edition, Fauna and Flora. Atlántico, you got this. Educación para la gente. Gobernación del Atlántico. Table of content. Atla and Tico's adventures. Magdalena River. St. John's River. Trivia time. Tico's friends. Bilingual environment contest. Tico's tips and Tico's challenge. Atla and Tico's adventures. Hello, Atla. I am amazed at the beauty of the Magdalena River. Hello, Tico. Yes, it's very beautiful. Did you know it is the largest river system of the northern Andes? It sounds fascinating. I guess it has more interesting things to discover. Can you help me explore? Of course, Tico, but I want to learn about an important river in your city too. All right, Atla. Let me think. Let's explore St. John's River, which is very important for us in Florida. That sounds great. I can't wait to learn about it. Let's start with the Magdalena River. Magdalena River. The river is crucial for the environmental, social, and economic parts of the country. According to nature.org, it also provides drinking water for 38 million people, and it produces 70% of the country's hydroelectric energy and 86% of the nation's GDP. Estas siglas en inglés, GDP, traducen en español Producto Interno Bruto, el cual es un indicador económico que mide la riqueza que genera un país. ¡Wow! ¡Qué importante es el río para sostener nuestra economía! In Atlántico, the Magdalena River flows north through Swan, Campo de la Cruz, Candelaria, Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás, Sabana Grande, until it reaches the Caribbean Sea at the city of Barranquilla. There is an abundance of animal species in the Magdalena River because it crosses different ecosystems. For example, green iguana, painted parakeet, red-footed tortoise, spectacled caiman, fish, and brown pelican. 213 fish species were known, but between 1975 and 2008, it has been a drastic decrease of about 19% in the harvest from every year. The main cause of this problem is pollution.
Oh, no, la polución. Pollution is terrible because it is one of the causes of floods. It affects the level of the river. We have seen that the south of Atlántico department has been at risk by floods before. That is why we share here some recommendations to be better prepared. Flood safety tips. Before. Have an emergency response plan. Identify the safe and high-risk areas in your community. Establish an emergency alert system with your neighbors. Build an emergency kit for your family with flashlights, a battery-powered radio, extra batteries, containers, and drinking water, perishable food, cash, clothing, medications, first aid supplies, and important documents in a plastic bags. Discuss flood plans with your family and decide where you will meet if separated. Flood safety tips. During. Keep calm and follow the instructions from the authorities. Listen to your local radio or television for information. Gather emergency supplies, including non-perishable food and water. Store at least 1 gallon of water per day for each person and each pet. If evacuation appears necessary, turn off all utilities at the main power switch and close the main gas valve. Find a temporary shelter if your house is in danger. Flood safety tips. After. Do not drink flood water or use it to wash dishes, brush teeth, or prepare food. Drink clean, safe water. If you evacuated, return to your home only after local authorities have said it is safe to do so. If your home was flooded, clean walls, floors, and other household surfaces with soap, bleach, and water to disinfect them. Keep distance from cables on the floor. St. John's River. It is the most significant river for commercial and recreational use in Florida. It is the passageway to the Atlantic Ocean. That is why it has cargo terminals, commercial ship repair facilities, navigational support facilities. It is a famous place for outdoor activities like boating, fishing, bird and wildlife viewing. It receives tourists from all over the world. St. John's River. We can find a variety of animal species in the upper and middle St. John's River basins. There are many invertebrate animals which are the foundation for food webs. For example, apple snail, crayfish, grass shrimp. It has a lot of vertebrate animals. Most of them are active at night. Some of them are frog, alligator, salamander. It has numerous species of birds. Some of them need the river's water for raising their babies because they feed from small fish. For example, white ibis, wood stork, and purple gallinule. Trivia time! Now that you know more about Magdalena River, choose the right option to the following question. Pay attention and write your answer in the chat. Which animal has had a drastic decrease in its annual harvest? I'm going to repeat, and remember, write your answer in the chat.
Which animal has had a drastic decrease in its annual harvest? A. Brown pelican. B. Spectacled caiman. C. Fish. I am going to repeat the options for you. A. Brown pelican. B. Spectacled caiman. C. Fish. Trivia time number 2. Now that you know more about St. John's River in Florida, choose the right option to the following question. Which of these animals need the river's water to raise its babies? I am going to repeat the question for you. Which of these animals need the river's water to raise its babies? A. White ibis. B. Green iguana. C. Apple snail. Write your answer in the chat. I am going to repeat the options for you. A. White ibis. B. Green iguana. C. Apple snail. Take steps. Volunteer for cleanups in your community. Buy fewer plastic objects and use reusable shopping bags. When you visit natural places, make sure you leave the place clean. Ya llegó el momento del desafío. Anímate a participar con nosotros. Tico's Challenge. Next edition, we will explore gastronomy. Yummy, yummy. Don't miss it. Instructions. Make a creative brochure about your 3 favorite typical food from your town. Mention their ingredients or the places where you can buy them. Publish the photo of your brochure right here. See you next time, guys. Night, night. Atlántico, you got this. Wow, I have learned a lot today about the rivers, about animals, and what to do in case of floods. Thanks to those students who participated in the trivia sections. The answer for the first question is, well, I was seeing some answers there, and the right answer is fish. Yes, fish is the answer for trivia number 1. We need to learn more about fish and we need to protect them, right? Julie, what is the answer for the second trivia? Well, Jenny, I was seeing the chat and, well, a few students were right. And the answer for trivia time number 2 is white ibis. Very good. Keep up the hard work, guys. Listen, we have been talking about fauna and flora, and now we want to show you what the following students did to participate in our previous Atla and Tico challenge related to fauna and flora. And the students are Gabriela Verdugo and her friends from Institución Educativa Técnica Agropecuaria del Uruaco, Dana Erazo and Marisol Rodríguez from Institución Educativa Fermín Tilano de Cherrera en el municipio de Juan de Acosta. Juliet Macea from Institución Educativa 100 Pesos y las Tablas en el municipio de Repelón. And Gabriela Pérez de la Institución Educativa Fernando Hoyos Ripoll en Sabana Larga. Let's watch the videos. Con tu Uruaco.
My name is Gabriela and I study at Utah. I am going to talk about Lurwaco. In the Atlantic, Lurwaco becomes an unmissable destination where you can enjoy a gastronomic delight, the arepa. The municipality of Lurwaco has a great natural wealth and tourist attraction. The Lurwaco Lagoon of its ecosystem is part of a great variety of fauna and flora, and is considered a settlement site for resident and migratory birds. The main activities of the economy are forestry, agriculture, livestock, and fishing, an activity carried out by some inhabitants. I invite you to Luraco to know our culture. Thank you. Good morning, Atla and Tico. My name is Dana. My name is Marisol. We are studying in the educational institution Fermín Tirano of Chorrea, Atlántico, Juan de Costa. I talk about tradition of chorrera in Holy Week, serving on the banks of the big stream. In one of the most gigantic trees, a vine is placed where children and adults enjoy also some warm sell candy of mango, plum, jam, papaya, and others. Also, this time and play miniature bowling. It is made of wooden box with holes. Bye bye. Hello, Atla and Tico. I am Juliet Macea. I am in 10th grade. I study an educational institución 100 pesos y tablas de pelón. El agua is a place where there is natural water resource. Find a lot of birds, butterflies. In here, the city is protected species, and Colombia, the weather is more you grow your own food and enjoy that escape. It's full of big trees. This place is wonderful and attractive. Bye bye. Buenas estudiantes, buenas, ¿cómo están? Buenas estudiantes. Buenas, ¿cómo están? Buenas estudiantes. Hello, my name is Gabriela Perez. I study with Fernando Oyoripol of the Sabana Larga. I'm talking about the typical dances in Sabana Larga. The releases, a flame spits out the music and encourages the dancers to jump and releases large bursts of fire from their mouth. The movements of the frenetic and the defined history experience the flame and toward the sky challenging the symbolic fear of the god. Thank you.
Wow, congratulations to these students who have been very brave and creative when making these awesome videos. I am very impressed. Thank you so much. I know you have put a great effort, on this challenge. So I think that you guys represented your towns really well. Yes, they did. Jenny, llegó el momento de anunciar el ganador o ganadora del desafío. Congratulations, Dana Erazo y Marisol Rodríguez de la institución educativa Fermín Tilano de Chorrera del municipio de Juan de Acosta. You did a fantastic job. Recordamos que tal como hicimos el año pasado, los ganadores de nuestros desafíos serán premiados en nuestra English Week, nuestra semana de bilingüismo, que este año será de septiembre 19 al 23. Y allí tendremos el placer de conocerlos y pues siguen adelante con este proceso del aprendizaje del inglés. Way to go, Dana and Marisol. Great job. The decision was really difficult. Now the invitation for all the students is to participate in our next challenge. Create a brochure about your favorite typical food in Atlántico. Este brochure debe contener en inglés toda la información sobre esta comida típica que te encanta. Cuéntanos datos importantes que hayas investigado o que todos en tu municipio conozcan. Escribe cuándo comes esto, dónde, con qué, con quiénes, qué ingredientes tiene, si es un producto que podemos comprar, cuéntanos dónde lo podemos comprar y cuánto cuesta. Usa el link del Paddock que está por allí rodando en nuestro chat. Ese link lo puedes copiar y asegurar. Igual estos eventos quedan grabados en nuestra cuenta de Facebook y de YouTube. Ahí también siempre vas a tener el link donde puedes enviar tu brochure, ¿ok? Be creative and do your best. En la descripción de este evento encuentras ese link donde debes cargar la foto de tu brochure. El brochure lo puedes hacer a mano o lo puedes diseñar a computador. Eso te lo dejamos a ti. Participar en nuestros desafíos es muy fácil. I'm very happy. And no, I'm not happy. I'm super happy, Jenny. You know why? Oh, wow. I don't know. Tell us why. What happened? Jenny, I'm very excited because this is the moment where we can see what students and teachers from 8th and 9th grade have done to promote English environments in their schools. They have been participating in our bilingual environment contest. Bueno, ahora sí entiendo tu felicidad, Julia. Llegó el momento de ver los avances del concurso de ambientes bilingües. Recordemos que este concurso busca que sean nuestros estudiantes quienes se apropien de su escuela y que se apropien de su proceso de aprendizaje del inglés a través de su capacidad de idear y crear formas para que el inglés esté presente en todos lados en la escuela. Que el inglés sea un vehículo importante, ¿verdad?, de comunicación a través de lo que vemos cada día en nuestra institución educativa. Es importante aclarar que este concurso no busca que las escuelas o los estudiantes realicen inversiones costosas en aras de tener anuncios o señalética duradera. Por el contrario, ojalá la escuela pueda dinamizar estos anuncios, señalización y murales en inglés con una periodicidad en la que los estudiantes encargados deban cambiarlos, actualizarlos, embellecerlos y mejor aún apropiarse de ellos al estar expuesto al inglés a través de distintas formas, colores e información. Incluso, ojalá termine el concurso, cuando termine el concurso de ambientes bilingües, esperamos que todos los establecimientos educativos continúen con el proyecto, ¿verdad? Que nuestros estudiantes, incluso de otros grados, también puedan participar de esto, porque es importante generar la posibilidad de aprender inglés desde el hacer, ¿verdad? Learning by doing. I want you to watch the following video where Yulady Suárez gives us a report of this contest. Veamos este reporte y esperamos que a medida que vaya saliendo cada centro educativo, cada institución educativa, nos vayan escribiendo en el chat que están allí conectados, que están allí apoyando a sus equipos. Me alegra saludarlo y saber que están disfrutando de Atla and Tico. Nos gustaría por parte del Programa de Bilingüismo contarle los avances del concurso departamental de ambientes bilingües.
Bilingual Environment Contest. Students from 8th or 9th grade and English teachers decorated their schools with labels, signs, and Tico's notice board. Tico and I are very happy because many schools from Atlántico are participating in this contest. We invite you to see some beautiful photos where you can see the amazing things they have been doing. A continuación veremos las evidencias recibidas por los establecimientos educativos participantes en las diferentes líneas del concurso. 1. Avisos escolares. 2. Etiquetas de lugares escolares. 3. El periódico mural. Las instituciones educativas son Municipio de Baranoa, Institución Educativa Francisco José de Caldas. Campo de la Cruz, Institución Educativa Técnica Comercial La Inmaculada. Institución Educativa de Campo de la Cruz. Institución Educativa de Borges. Candelaria, Institución Educativa de Leña. Institución Educativa Carreto. Galapa, Institución Educativa María Auxiliadora. Juan de Acosta, Institución Educativa Fermín Tilano. Institución Educativa Técnica Juan B. Padilla. Institución Educativa Académica y Técnica Turística de Santa Verónica. Institución Educativa San José de Sal. Luruaco, Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Luruaco. Institución Educativa Arroyo de Piedra del Buen Pastor. Institución Educativa San José del Uruguaco. Institución Educativa Palmar de Candelaria. Manatí, Institución Educativa San Luis Beltrán. Institución Educativa Normal Superior de Manatí. Palmar de Varela, Institución Educativa Técnica Comercial e Industrial de Palmar de Varela. Polo Nuevo, Institución Educativa San Pablo de Polo Nuevo. Puerto Colombia, Institución Educativa María Mancilla Sánchez. Institución Educativa Técnica Turística Simón Bolívar. Institución Educativa Técnica Comercial Francisco Javier Cisneros. Institución Educativa Eustario Salgar. Repelón, Institución Educativa Técnica Agropecuaria Villarrosa. Institución Educativa 100 pesos y las tablas. Sabana Grande, Institución Educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de Fátima. Institución Educativa Antonia Santos de Molineros.
Institución Educativa de Sabana Larga. Institución Educativa Simón Bolívar de Colombia. Institución Educativa José Consuegra Gil. Institución Educativa Fernando Hoyo Ripoll. Institución Educativa Técnica Agropecuaria San Cayetano de Gallego. Santa Lucía. Institución Educativa Santa Lucía. Santo Tomás. Institución Educativa Técnica Agroindustrial Oriental. Les recuerdo que el segundo envío está programado para el 26 de agosto. Además, los invito para que traten de embellecer sus instituciones educativas con mensajes en inglés y enviarnos sus mejores fotografías. Ahora los dejo con Jenny y Yule. Bye, bye. Me alegra. Bye bye, you ladies. Thanks for this report. Amazing, Jenny. This is how I can describe this contest, which is more than a competition. It is a wonderful learning experience. Ya saben, el 26 de agosto es la segunda carga de fotografías y nuestro próximo evento de Atla and Tico Travel Atlántico es de Gastronomy. Yummy. Y este será durante nuestra English Week, nuestra semana de bilingüismo, la cual se llevará a cabo en la semana del 19 al 23 de septiembre. That's right, you ladies. Well, we have the English Week in September. Remember that you can participate in our challenge, and also remember that this bilingual environment contest is for you. It's just a moment or an activity that lets students, create and decorate their places in the school, but to learn English, that's the most important, right? Well, recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario sobre el concurso, sobre el desafío, sobre la semana de bilingüismo en septiembre, sobre cualquier cosa relacionada con nuestro programa de bilingüismo, siempre vamos a estar abiertos, ¿verdad? Todos nuestros canales de comunicación, nuestra página de Facebook de la Secretaría, de Instagram, nos pueden seguir, @Atlántico, ¿verdad? También nuestro correo electrónico, los docentes lo conocen nuestros números de contacto, nos pueden llamar y escribir si hay alguna inquietud. Well, this is all for today. Gracias por conectarse, por participar, por escribir y amar el inglés y verlo como un maravilloso medio de crecimiento personal y una oportunidad de progreso. Thanks again for being part of our bilingualism program. Atlántico, you got this. Bye bye. We love you Bye. so much. Thank you.